Ken? Shem. Shem? Shem versus Jake. On my mark. Ready. Get set. Go. Jake! Pasok. Ito ate. Wala pag gumagawa ng ganitong games, tayo pa lang. Bang! 4 versus 4. Oh, mali shooter parehas. Galing ni kayo niya. Shooter system pa. 2 versus 2. Ganda na laban. Bitigan. Ah! Wag-iwan! Wag-iwan! Sino nalo? Si Shem. Si Shem ako yung panalo. Okay. Dapat, pulot bola. Standby yung nanalo. May championship tayo, may semi-state, tsaka championship. Nice game. Ganda ng laban nyo na yun, ha? Ganda ng laban na yun, dikdigan, Sino next? Dave. CJ. On my mark. Get ready. Get set. Go. Bong, shooter. Ready. Boom. Huwag niyo hawakan, Sep. Pabayaan niyo sila damputin yung bola. Hoy, dunk niyo. Kung gusto niyo i-dunk, pwede niyo i-dunk. Dunk niyo. Dunk niyo. Dahil pa ni Ram eh. Dumadang si Ram eh. Pala. Oh, 3 versus 5. 3 versus 5, 2 versus 5 na. Last ball. Okay. We have a winner. Pangalan na rin? Dave. Sino tawa na? 11 years old. Oh, sino next? Who's next? Sino kalaban mo? Ito. Dalawa kayo? Carl namin.